बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट उस्मान बगवाया और आप देख रहे हैं उस्मान वॉइस। आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे कुरान मजीद की रो से क़यामत कब आएगी। जब से पैदा हुए यही सुनते आ रहे हैं कि क़यामत आने वाली है। कई बातों पर हम कह देते हैं कि ये क़यामत की निशानी है, लेकिन हकीकत में क़यामत की निशानियाँ कौन कौन सी हैं वो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। मज़हब की रो से क़यामत क्या और कैसी होगी? सिर्फ़ ज़मीन की मादूमियत का नाम है या पूरी कायनात की तबाही है? दर्जा झैल आयात का लफ़ज़ ब लफ़ज़ तर्जुमा नहीं है, बल्कि मफ़हूम है। आयत नंबर 7 में दर्ज हैं। क़यामत का ज़लज़ला बहुत अजीम ज़लज़ला है, जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धंकी हुई रंग बरंगी ऊन। क़यामत बड़ी सख्त और बहुत तलख़ है, तो जब बड़ी आफत आएगी उस दिन इंसान अपने कामों को याद करेगा। उस दिन दहशत के सबब आँखें खुली की खुली रह जाएंगी। क़यामत के दिन आँखें चुंधिया जाएंगी और चाँद गहना दिया जाएगा और सूरज और चाँद आपस में मिला दिए जाएंगे। उस दिन की शिद्दत से दिल और निगाहें उलट जाएंगी। वो दिन बच्चों को बूढ़ा करेगा और आसमान फट जाएगा। उस दिन दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे। वो दिन टलने वाला नहीं होगा। उस दिन इंसान जाए पनाह तलाश करेगा। उस दिन ज़मीन को बंजर मैदान बना दिया जाएगा। आसमान लरज़ेगा, पहाड़ ऊन की तरह उड़ने लगेंगे। आसमान फट जाएगा। आसमान दरवाज़े दरवाज़े हो जाएगा। आसमान फटकर सुरख चमड़े की तरह गुलाबी हो जाएगा। आसमान की खाल उतार दी जाएगी। आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा। ये सब कुरान की रो से बता रहे हैं आपको। इसमें कुछ भी अपने से नहीं बता रहा मैं। मज़ीद निशानियाँ बताता हूँ। सितारे बेनूर होकर बिखर जाएंगे। ज़मीन ज़ोर से हिलाई जाएगी। ज़मीन और पहाड़ लरज़ने लगेंगे। ज़मीन और पहाड़ों को एक ही चोट से रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा। ज़मीन अपने अंदर का सब कुछ बाहर निकाल फेंकेगी। ज़मीन फैलाकर बराबर कर दी जाएगी। पहाड़ धंकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। पहाड़ गुबार बना दिए जाएंगे। समंदर भड़क उठेंगे। समंदर फाड़ दिए जाएंगे। उस दिन सूर फूंका जाएगा। सूर की आवाज़ एक होलनाक चीख की तरह होगी। उसकी आवाज़ से ज़मीन व आसमान में मौजूद तमाम मखलूक घबरा जाएगी। सूर की आवाज़ कानों को बहरा कर देगी। सूर की आवाज़ की शिद्दत से ज़मीन व आसमान की हर चीज़ बेहोश होकर गिर पड़ेगी। जब पहला सूर फूंका जाएगा तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बस अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। क़यामत के दिन ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे होंगे। वो आसमान और ज़मीन में एक भारी बात होगी और अचानक आएगी। ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल दिए जाएंगे। क़यामत ऐसे अचानक आएगी जैसे आँख का झपकना, बल्कि इससे भी जल्द तर। सूर इसराफील, पहला नफ़ख़ा, सूर का फूंका जाना। ये नफ़ख़ा खासा तवील होगा जिसको सुनकर आसमान और ज़मीन वाले सब डर जाएंगे, सिवाय उनको जिनको अल्लाह पाक बचाएगा, शुहदा व अंबिया जो अपने रब के यहाँ ज़िंदा हैं। इसलिए अल्लाह पाक उनको इस चीख के डर से बचा लेगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और क्या गुज़रेगी उस रोज़ जब के सूर फूंका जाएगा और होल खा जाएंगे वो सब जो ज़मीन व आसमान में हैं, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह इस होल से बचाएगा, और सब कान दबाए उसके हजूर हाजिर हो जाएंगे। ये वही नफ़ख़ा होगा जिसकी वजह से पूरी कायनात बुरी तरह मुतहर्रक होकर बेतरतीब हो जाएगी। साइंसी सहूलत के आप इसको अनूधर बिग बैंग कह सकते हैं। और एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आएगा
جس کی وجہ سے زمین کے سب جوڑ کھل جائیں گے، سب بند ڈھیلے پڑ جائیں گے جو اس ہم آہنگ کائنات کو مرطوب رکھے ہوئے ہیں۔ زمین لرز جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ذرے بن کر بکھر جائیں گے، سمندر پھٹ کر ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے اور ان کو آگ لگ جائے گی۔ آسمان میں ایک بڑا شگاف پڑ جائے گا جس سے اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، ستارے پے در پے گرنے لگیں گے، چاند سورج کو جمع کر کے پھینک دیا جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی، کائنات پھر سے اسی طرح کے کہر اور دھند میں بدل جائے گی جیسے تخلیق سے پہلے تھی۔ یہ وہی نفخہ ہے جو اس چھوٹے اور جھوٹے سے مغرور متکبر انسانوں کی عقل غارت کر دے گی، جو اللہ کی دی ہوئی ذہانت سے خود اپنے خالق کے مقابلے آئے ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی عقل ضائع ہو جائے گی، اس کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے، وہ اپنی کم عقلی ذہنی اضطراب و ہیجان کے ساتھ روئے زمین پر یوں آوارہ گھومے گا جیسے دیوانے۔ یہ وہی نفخہ ہے جو اچانک اس وقت آئے گا جب انسان غفلت میں مدہوش اور کفر میں غرق ہوگا۔ ان حالات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں: قیامت اس وقت آئے گی جب دو آدمیوں نے اپنی چادر بچھا رکھی ہوگی، نہ ان کو باہمی خرید و فروخت کو ختم کرنے کی مہلت ملے گی اور نہ کپڑا لپیٹنے کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لوگو، اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم دیکھو گے کہ حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی اور ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ دوسرا نفخہ۔ پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ یہ بے ہوشی کا نفخہ ہوگا۔ انبیاء، شہداء سمیت زمین آسمان کی ساری مخلوق بے ہوش ہو کر مر جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ بچائے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت اور عرش کے 4 نگہبان فرشتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں: اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، سو تمام زمین و آسمان والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ پاک بچائے۔ پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دکاتن سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم صادر فرمائیں گے: جبرائیل، میکائیل اور عرش والے 4 فرشتوں کی روح قبض کر لی جائے۔ یوں اللہ تعالیٰ اور ملک الموت باقی رہ جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے: اے ملک الموت، تو میری مخلوق ہے، جب میں نے ارادہ کیا تو پیدا ہوا، اب مر جاؤ۔ یوں ملک الموت کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، سوائے مالک الملک جبار و قہار اللہ عز و جل کے سب فنا ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ وہ ازل ہے، وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ وہ زمین و آسمان کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، میں جبار ہوں۔ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہاں ہے جبر کرنے والے؟ کہاں ہے فخر و تکبر والے؟ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ آج کے دن کس کی مہمانداری ہے؟ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ ذات الہی خود ہی جواب دے گا: بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے مطابق کائنات 40 سال یا ماہ یا دن تک اس عالم میں رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اوس کی صورت بارش برسائے گا، جس سے مخلوق کے جسم ایسے اگ آئیں گے جیسے بارش سے سبزہ اگ آتا ہے۔ انسان کی دمچی کے سوا سب بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ قیامت کے روز مخلوق اسی دمچی سے تکمیل و ترتیب پائے گا۔ اے عقل والو، عبرت پکڑو۔ جب تخلیق مکمل ہو جائے گی تو اللہ پاک سب سے پہلے اسرافیل کو زندہ کر کے اسے سور پھونکنے کا حکم دے گا، یعنی اے گلی سڑی ہڈیوں، اے ٹوٹے ہوئے جوڑوں، اے متفرق اعضاء، اے بکھرے بالوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب فیصلے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ تیسرا نفخہ۔ سور میں اتنے سوراخ ہیں جتنی مخلوق کی ارواح ہیں۔
इसराफील सूर फूंकेंगे तो रूहें उड़कर अपने जिस्मों में चली जाएंगी। मोमिनों की रूहें रोशनी से दमकती हुई और काफिरों की रूहें अंधेरों में भटकती हुई। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाएगा, मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम, हर रूह उसी जिस्म में दाखिल होगी जो दुनिया में उससे आबाद था। चुनाचा रूहें जिस्म में सरायत कर जाएंगी। जिस्म कब्रों से अपने सिरों से मिट्टी झाड़ते हुए उठेंगे। काफिर कहेंगे, हाय अफसोस, ये दिन तो बड़ा सख्त है। और मोमिन कहेंगे, शुक्र है अल्लाह का जिसने गम को हमसे दूर किया। वल्लाहु अलम। तो नाजरीन, ये हैं क़यामत की खौफनाक निशानियाँ। ख़ुद भी आगाही हासिल करें और अपने बच्चों को भी आगाही दें। बेशक क़यामत अल्लाह के हुक्म से कभी भी आ सकती है, इसलिए हर वक्त नेक अमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें डरना चाहिए उस वक्त से जब ना हमारी औलाद हमारा साथ देगी, ना हमारा माल। फिर इंसान किसके पीछे भाग रहा है? हमें अपनी सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अपने रब से नाता जोड़ने की ज़रूरत है। आओ अल्लाह के हजूर झुक जाएं, उसकी अज़मत से और उसके खौफ से। जी नाजरीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इस तरह की इनफरादी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।